हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं एक आदमी को दिखा रही हूँ। শুনছেন নাকি আপনার জ্বর হয়েছে? দর্দের কথা বলেনি তো, জ্বরের কথা বলেছে। হয়েছে? मेरे बेटे को मेरे बेटे का जब तबीयत खराब होता है, मेरा बेटा जितना ना नखरा करता है ना, मेरे सास का बेटा उससे ज्यादा करता है। ওষুধটা খাবো, মুখটা দেখাস না কেন? ওষুধই তো খাবে, থোড়ে অন্য কিছু সিগারেট ফিগারেট খাবে। তো ইয়ার কি মার কি আছে? ওষুধ খাচ্ছ, তাহলে দেখাচ্ছি, তাহলে সত্যি সত্যি লোকে ভাববে, নাহলে ভাববে যে অ্যাক্টিং করছি তুমি বা আমি। तो मेरे सास का बेटे को देख के मैंने सोच लिया कि मेरे बेटे का जब तबीयत खराब होगा ना, उतना पैम्परिंग नहीं करूंगी, नहीं तो बाद में मेरी जो बहू आएगी उसको फिर मेरे बेटे को उसको परवरिश करना पड़ेगा। इसलिए परवरिश का सिलसिला मेरे हस्बैंड तक ही खत्म। এই যে কি করব? মাথা টিপে দেবো, পা টিপে দেবো, কি করবো বলো? কেন কৃষ্ণকে ডাকছো কেন? বলো কেন ডাকছো, বলো। बोलो। मैं पूरा दिखा रही हूँ। अब ये जो बुखार आया है ना, सारा दिन मैं जो भी काम करूं ऐसा करेंगे। দেখ আমাকে, দেখ আমার জ্বর এসেছে, একটুখানি পা টিপে দে, একটু হাত টিপে দে। বাড়াবাড়ি করছিস তো তুমি ঠিক আছে, বাড়াবাড়ি করছি না তো? যখন ভিডিও অন করবো নিজেকে চেঞ্জ করবে না, সেই তুমি এখানে ছিঁড়ে ফেললে না, খুলে গেল গো। তো তুমি এটা খুলে গেছে তো দিলে না কেন? সেলাই করে দেবো তো, তুমি দেখাবে জানাবে তবে তো করে দেবো। তুমি তো এটা ভেতরে পড়ে যাও, আমি কি করে জানবো যেটা খুলে গেছে? गुड मॉर्निंग। दोनों उठ चुके हैं। मम्मा वेट दिस वन, वेट दिस वन, वेट दिस वन, दिस नॉट दिस वन। ओपन इट, वेट दिस वन। सावी के हाथ में जो है ना, वो आहद ने लिया था और मुझसे गलती हो गया ये कि कल मेला में मैंने ये दो नहीं लिया। बस अभी यही एक चीज के लिए दोनों लड़ाई कर रहे हैं। सावी तो सुन नहीं रही है, आहद बेचारा एडजस्ट कर रहा है। Fish, what you want to draw? First draw, then do color. Then you do logo. Then go, bring your pencil. তোরা কি করছিস যে? তখন থেকে ভ্যান ভ্যান করছিস দেখছি। আমি সবজি কাটছি, আচ্ছা, আর ছেলে মেয়ে ড্রয়িং করছে। See water color. মেয়েটাকে দেখো না, আমার টুলটা কিনে দিয়েছে, ওটা পেছনে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ছেলেটা কালকে বললাম এটা কিনে দাও, আর একটা কিপটে কিনে দিলে না। কিপটে কথা মারা গেছে আর পে হাগে গা ঘর। এই এটা কি বললাম? বেশ দেখে, look at me. দেখে তো মানে আহাদ, কি ড্রয়িং করছিস কত? what are you drawing? আমি জানি না। Just nothing. Who did this? Huh? Who did these red colors? I. Chutki? Oh. But not nice time. Acha, what are you going to do? Oh, What you are going to do? wait. This my name. Oh, you are writing your name. Wait, this blue. आज अचानक से आहद को खाने का मन हो गया मोमो, तो मैंने सोचा आज थोड़ा डिफरेंट तरह का मोमो बनाया जाए। ये रहा ग्रीन मोमो विदाउट एनी फूड कलर। जो कलर चेंज करके ऐसा हो गया, थोड़ा डार्क हो गया है, लग रहा है हो गया है। এই যে সাবি भी वीडियो में आना चाहते हैं मम्मा। अच्छा, এই तो वाह 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 वाह। तो देखते हैं इसका टेस्ट कैसा होगा।